tiga. Nah, sekali lagi. Batas ini sampai batas. Cukup. Plastik.
Dosen mana ya? Telur lupa aku. Tak lihat kemarin 4 telur. Bisa ditebus kok. Oke. Bagaimana, apakah kita mau lelang knalpotnya? Gimana ini? Buatnya itu lah orangnya parah. Kita nggak mau masak lagi. Ntar malam. Kayaknya kita bisa off screen. Kabar panggilannya. Pelan-pelan. Enak. Oh, waduh. Tak kertas. Patah. Aroma. Dia langsung diusir langsung. Weh. Makan gak dah? Jago aku udah pengalaman. Beli tambah aja lah. Jump into the adventure, let's go. We're the jungle explorers, ready to go. Pack your bag, grab your hat, let's jump in. This is our big day, no time for rest. 1, 2, 3, 4, let's explore. Jungle fun, we'll have so much more. Ready when you are, let's go now. This is our special show. Let's go, jungle explorer. We're having fun, let's go explore. Bener ada musik dari kavling sana. Nggak garing ya. Hah? Luar satu kita cemplungin. Oh no.